बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद, राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद, बोलो बोलो भारत माता की जय। नैजिसा महारानी चेलागांव बीजेपी ने बातने सम्राट जमातिया बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया सालब्रुम आबाइमुंनि खलाव अंखुरे नक नक आबाइमुं हाति पान्दा नखला पान्दा गथमुं पान्दा बदल हामा पान्दा खालायतंमानि बांपिलि कासावो नैजिसा महारानी चेलागांव कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजा मैदा बरबारि कानियाव थांगै लुकुरबाय मालायखा बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया लुकुरबाय मालायि गाहाम हामिया कक सालायखा ते एडिसि जंगबरिबो गोबां भोट जिवै बीजेपी नि बातने सम्राट जमातियानो गोब्लाय खलायै बिसिबानि बागै एडिसिओ बीजेपी हापांनो तबुनानि बागै कक गजारखा बीजेपी नि बातने सम्राट जमातिया आबुनि यागुलो असालो बीजेपी नि बातने सम्राट जमातियानि याग्रमै त्रिपुरा मथानि बदल याकारे नुखुं खुंचिनि खरब बाची बुटा बीजेपी नि बानारमखा ते बरमनो लामसका बीजेपी नि कैंडिडेट सम्राट जमातिया और पाइसो बजा चिनी माइदा बरबारियो और सुगन कुमार yang ani takuk no magui belai belai ke pipeline hamai maroka bono mono tumani homole bo ঠিক সময় সঠিক সময় সঠিক ওয়ানসগৈ সঠিক বিচার না ওয়ানসগৈ তিনি মঠানো ইয়াকগৈ ভারতীয় জনতা পার্টি ফাইমানি বাঙ্গৈ লাইনো বেলাই বেলাই কে খাবাই খুবাই বনা আং লামসগো তেই তিনি দল দল বুহাইন বরনো লামসগো আর টোটাল তিনিও 17 পরিবারে 50 ভোটার তাই তো 60 পরিবার খ গেতে 10 পরিবার ফাইফিনাই খ বনি নেতৃত্বে আবরি মাগৈ বেলাই বেলাই খ বনা ধন্যবাদ বুমারো কে তেইবো যারা যারা বুচিয়া সুচিয়া তনাই রক যারা মথা খাই তনাই রক নবা কয়েন মুচুগো তিনি আনি ফায়ং সিজন কুমার রিয়াং যেভাবে বরবারিও অর খাইগৈ যেভাবে বুচিয়া মা খাই তনাই রক বন বুঝো ফিরিত ফিরিত তার সময়ও তিনি ইলেকশন 12 তারিখ ইলেকশন আপ্রব মানে সিগাং বটো লেখা মানে হলে আগে কিসা দুগমনি কারণে যতন মেসেজ রমাই ফানো মনি পারানি যেটা তোমার ন ও মেসেজ রমাই তাও সাগাতা আঙ্গুনো সাইক্রমাই যে বুচিয়া তনাই ন চঙ্গুসনা ভারতীয় জনতা পার্টি বুট মার লইনাই তানিমলা আর তঙ্গুতে কাইসা কারণ আংকে অরনি ক্যান্ডিডেট লোকাল ক্যান্ডিডেট আর বড়কে শিক্ষে বাইরেনি ক্যান্ডিডেট যার ফলে বড় ক্যান্ডিডেট ন সয়ে সিংয়া বাইরেনি ক্যান্ডিডেট নিঙ্গই আর তাছাড়া 5টা বছর দঙ্গই এডিসি এলাকা কোনো ডেভেলপ ফ্যামিলি নুকজা এবং 5টা বছর দঙ্গই এডিসি এলাকা কোনো উন্নয়ন খামানি নুকজা ও বনি সামং তাংকা মানে নুকজা আঙ্গই খুদ বনি নিজেসি ব্লক চেয়ারম্যান তমনি আর বনি বাঙ্গই আং কইনাই যারা মথা খাইনাই তাকুকতে বুকুক সনা বুচিয়া তনাই ন সময় দংসি যতন হাবাই বাयदि তাবক চিন বিজেপি হাবং সরকার ফাইনা আবনি মগৈ তাকুকতে বুকুক সনা আং কইনাই হাদি আজং হাদিসি ও মথা সরকার ন খিদিয়ে আবক जों বিজেপি সরকার সি তবলাইছিনাই গতাল সরকার তবলাইছিনাই গতাল নম্বর সিলাইছিনাই গতাল ওয়াসো লাইছিনাই এবং উন্নয়নবো এদিসো গতাল উন্নয়ন লাগৈ जों উন্নতি সামগ্রী যত মিলিগে কাহাম কে তংলানি নুই আন কর্ম আর পাইখা যত না और লাই थानाय বিগত एडिसिओनि प्रथम मथानि उद्योक्ता माने बुचलै कायनाय आं सिदां कुमारियां 43 बुद और बारिवा रानी चेलागांव बा सारा त्रिपुरानि उंफानर चिंथियोनि बुचलै कायनायके आं हास इनके और बुचलै कायदे आं एरि रिखा ये अनेक एरथांका याफनो आं अबरनि बिसिङो तांमुं तैमुं गथौ जावयावे आं हाय किफिनाय हिया सालायै आंनि ताखु फानाव संबाय बाय बन्द समय सालायै आं हाय किफिले फायखा तामा हिमाले आं ओर थांवे आं मुसा सुजोग नलिया बोलते जे कोनो थांबो कोनो फान्डिंग करे मुसा करे जका आं ओर दंतमाला हाय हिया आं आगाम जदि तेसा आंनस का प्रोग्राम मुके सारिखा आं ते फैमिली ते बिसा आं जयनि फैमिली खामायबनो ताबो कोइ परिवार उमर फैमिलीका आं इनके सा परिवार इनके तेबो साइलेन्ट बाय उमा फाइना हिया इनके साजायाखोबा इनके सालायखा आं नों थांखा इनके जों थांनाय हाय सारि तनायते 10 परिवार हाय ग्रुप दङ 10 परिवार 5 जन पर 50 भोटार
চন্দ্র জমাতের বাড়ি কই কিল্লা, ডেভিড মুরা সিংহের বাড়ি কই কিল্লা, তো পুরানা এডিসি কিল্লাতে ডুয়ালি লিভারে সব নিয়ে কিল্লাতে। আর এদিকে আমরা প্রার্থীকেরা সম্রাট জমাতিয়া ভদ্রলোক, সবসময় আপনাদের আশেপাশে থাকবো। তাই শারীরিক অসুস্থতা আসলো, তাই স্ট্রোক করছিল, যার লেগে মাঝখান দিয়ে কয়েকদিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর আপনার লোক যোগাযোগ করতে পারছে না। এখন ট্রিটমেন্টের পরে এখন সুস্থ আছেন উনি। আগামী ইলেকশনের পর থেকে সব সময় প্রত্যেক মাসে একবার আপনাদের খোঁজ খবর নিব। এমডিসি ফান্ডের থেকে উনি যে যদ্দূর করার যদ্দূর করবো। আমাদের সরকার তো এডিসিতে আইলে আরও বেশি ডেভেলপমেন্ট হইব। আমাদের রাজ্য সরকার যেই টাকা এডিসিতে দিত সেই টাকা এডিসিতে লুটপাট হয়েছে, প্রচুর টাকা তারা মেরে দিছে আপনাদের জনগণের টাকা। তিপ্রাসা করে চিল্লাইলে কেমনি গো, মাইকে তিপ্রাসা করে চিল্লায়, আর যখন দেওয়ানের কথা তখন টাকা মেরে যায়। মাইকে তিপ্রাসা চিল্লাইব, আর যখন দেওয়ানের কথা তখন তারা টাকা মেরে দিব। এই যে সিকে জমাতে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আসতো এডিসির, এই যে যত সমস্ত টাকা পয়সা গেছে, সবগুলো যে টাকা পয়সা যে 900 হয়েছে, সিকে জমাতে এত পারতো ইচ্ছা করলে গরিব জনতাদের উপকার করতে, কিন্তু করছে না। তো নিজের পকেট ভরানোর লেগে সব মিল্লা সব টাকা উদাও করছে। 39 কোটি টাকা দিছে। Orang jaga ni lokal ni borok, ke lokal ni borok no, jaga ni ra kebang ku bud dodi. Siken orang lah ke, batawa bud dobai ke, de bud ke proses joto ni orang rang pica rawi pana, babud nau ni ingle, bud dobai pore ke, bono tem khang khosa sawan sen nugia. Maka khosa sawan sen nugia kena takut tem bungsong. Boni pore, temang ni ba, babai malai wani ke bu, tem malai meya kena, boni soy na wani ke bu, jenghai sadan borok khang soy na meya kena. এবং जोंहा साधारण बर'र फुन खायखेबो फुन रिसिभ खाया बखे बरक कतर बा बरक कतरनि बोसा ब अफिसार खरकसा अफिसार हायनि बाङैनो जोंहाय बरक नरम बरक रक जोंहाय साधारण बरक रबाय बकक सावनि बनि जुग जाया बकक बोसाया हायनि बाङै बरन बहाय बरक रनो जों बुदगै कुनु लाभ गरै बुद बुतार बायदि हाय नामले ताकु तै बुकस हा हाय नामले ओके ताबो 5টা বছর আছে বরক উন্নয়ন সামু তামাইয়া অরবিসিও চিনি এমলে পুরা ডিটেইল ইকক সাইখানায় তোমাকে 5টা বছর সামু তামাইয়া 5টা বছর এলাকা ইথাইসাসে খিফাই ফেমিয়া যত খাইমে তাবো থুং চিনি এমলে ছি তাবো অরনি রুট কামা গন্দরি দক্ষিণ থেকে শুরু খাইই চিনি মাই পিছা থেকে শুরু খাইই লাভতরি থেকে শুরু খাইই নিনি গান্দারি থেকে শুরু খাই যত লাখ খাইমানি থুং চিনি এমলে সাহ চিনি লামানো লামা কাহা খাইছো এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि सरकार बकाइसा सि जोंनो लामाबो रगु दैबो खाङो कारेन्टबो रगु नबो रगु गेस सिलिन्डारबो रगु माइरंबो रगु थुं जोंखे सुदु रनाय पार्टीसि नानाय पार्टीया मथा संखे लुटपाट खायसानि पार्टी सीपीएम संखे नानाय पार्टी कालेक्शन खायनाय चांदा खायनाय बरखे सीपीएम संखेनो कालेक्शन खायनाय जा पार्टी मथा संखले लुटपाट खायनाय पार्टी जोंखेनो सुदु निनो रगुइस दं जोंखे रनाय पार्टी ताबक जारा तै 2018 सिनि ताबक तै निनो माइरं मागनां सारय दंख सुदु रगुइस दंख निनो नाग रय दं लामा रय दं दै रय दं बसि ताबक बुदनानि फरके मथा सं ताबके चुपे के खतंख फरक बाखै मामबायसि ताबक उबुरि र मासामुसु मथाव थांतंगो बान्दे जागै ओके आसे मूल्यवान चिनि बुट न मूल्यवान बुट न जों 5টা বছর উন্নয়न खायमे एनो दे जों मुंदा कांसा खतंख फ 1 केजि रजामा बायरे जों मथा बुट रलायना हा इंगे जोंले खतंलाय दे दुर्गा पूजा समय बु रगु ताबाव बु रगु माइरं बु सारय दंगो आयुष्मान कार्ड बु खाय दंगो बरक बुरा बातारमने जे बरो रमाया राजि बातारमने जे बरो रमाया लामा तंसा काखाय रमने जे खायमेया के बरनो बुदोय लाभ करि हानि बाङै ताकुंते बुकुसं जों ताबुकु सावके स्टेट राज्य सरकार बु चिनि एडिसि सरकार बु चिनि के खायगै जों लामा काहा तांगनि बाङै जाहाथे बाधा बिघ्न सृष्टि याना तैखे राज्य सरकार बु चिनि केन्द्र सरकार बु चिनि एवं एडिसि सरकार बु चिनि खायगै ताक बुसकांगो जों दखल खायनाय एवं 2026 नि एप्रिल मासे 12 तारिखे बुदगै 17 तारिख लेखाके अति प्रामथा सनो जों बान सुक्रुगै अरति प्रारायजनि बिदाय खे बरने शेष खायलायनि ताखौ फेबो सिदायनानै बरत ओ दिप्राओ एडिसि सरकार पाइलाके
ti pramotha krikha ses ti pramotha krikha ani mangai tak te busam atai kok bang saya hari tak ti pramotha jengla jog tonai তিনি নরেন্দ্র মোদী যুগ তনাই তিনি পার্টি যুগ তনাই কিন্তু তি প্রমথা পার্টি 2026 যারা তনাই 2026 17 তারিখ যারা তনাই বনি করে তি প্রমথা শেষ তনাই আমি বাংলাই saya kok bang salia যত সানাই চিনে এমলে সাহেব সানাই ও কক সাউই আনি কোন আর পারেখা যতন খুনখা বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই